Hallelujah. Adofo munu anu ma de nyina ngene na bo ministry. Mitai program e de be YouTube. Program ni buta nyina ne say knowing Jesus as your personal savior. For Jesus Christ you already okra agenkwa ene wabraba obosura. Adofo nipa bebre si say apoa wo. Me so am no di ho nkomo yi apoa me. Kristo na metumi so. Aboa yen enu ntimi di ho adanse akire se bia ne da ya edi kan ya wo so wuti a. Odofo fa Yesu Kristo enam asemi eso ti Ewrade Yesu Kristo di na ebebo. Ene de Ewrade woni ode maye na asan no besi etirase ne de aseda ma no se ekrate ase. Ewrade tumfo ye da wase. Enmunyam kan wo ma ne de ya de fe bia chie. Ewrade me de enmunyam ma me da wase na me de adwuma de hye won sase Ewrade bra bedi mo hene. No wa beda nda ba o ka kire ma se be Yesu nti de ato bia na masemi so ma adofo nchen. Me bom paye wo Yesu dim otonfo Nyankopon se Ewrade Nyankopon na mutumi no ho den so na be hye odin no munyam e wo kwan won so e wo Yesu dim me da wase odomiti amen. Adofo no ene de yasem Ewrade de maye no yibe hu asem no wo Yohane nsempa etie edunum ni yimo ye baako ekosi ensia no John chapter 15 verse 1 to 6 na yasem ni tira de ye heading ni de e wo John chapter 15 verse 4. John 15 verse 4. Heading say, abide in me. Abide in me. Tena mu. Adenti na tena mu. Na hwan mu no wose yentren. So ka tena mu no, edin bi ama na yenhwe nipa ko a wose yentren mu no. Na yentie yasem no, ewo Yohane sempati edunum yi mu ba ko ba no. Besinsia no. Wose mene no kure bobe no, na meja ne okuafo no. Me ho ban biara a enso aba no oyi ne bia eso aba no oyi hu na aso aba bebre asem amaka kire mu no nti mo ho anya afi montena me mu na me nso mentena mu se de ban tumi mfiri onore mu nso aba gise etena bobe no mu no sara nso na montumi gise motena me mu mini bobe no mo ne man no de wotena me mu na me nso metena ne mu no ono ara na wo so abapi na mokwatimi a montimi nya hwe verse 6 ne twato ne se wo se obi antena me mu a woto ne twene se ban na ewu na obobo anu kogu gyamu na ehye obobo anu kogu gyamu na ehye adofo no ehwe Ewrade asem wo ka kire ya na wo kasa kire wo na waje Ewrade adi ofa Kristo Yesu ayi mo Ewrade wona nam asem paken so ade asopa agye wode akoma panso asom wode bobra saafo no ena na Kristo etu onfo ne dey obeda ne gidi ni die na betwa yeme Ewrade obeka se se we dey wo kan die e ya asofo adwuma e no kore ka ya asofo adwuma on die ni preaching na me ne won so a ye ko gathering ahodo ase ye ko miamia yetimi ko sra enuanom ye ba bia na asofo betimi yakọ na me ne wo die ba bia ye bi nsi ye kwan obi ye gathering wo fra wotimi ko ubo kwa wanfrɛ wa ne wura fi wankra amfrɛ se bra na so wotia wotimi di mikae den ekokɔbo nipa koro ho be hia dofo sanse wose ko kenkan Mark chapter 16 verse 15 na wose monko wiase nyina ko ka sempa ne kira bode nyina monko wiase nyina ko ka sempa ne kira bode nyina adofo nom se bible kan manya na wo pese wo kire sei onse wotimi dua esi hotia ba akopɛ esi ho matia akropɛ na so bedu mre bi no na dua na egi nhini kofom no na emma ye ka man na eni na ba ko afiri ho akwa na ba ko afiri ha na wofa ha na ba ko apie animu na ba ko apie akiri na bi ko soro na so eda so yi man adofo no ye ka man a etuetu dua no ho na so man no ntimi fini pemu nso aba esan se dua ne si ho no wo tap root kofom tap root ekofom kwotwetwe nuane nuro ebre dua no ne dua na supply ma eman no eno nti wose se wo ye man a wotimi firi upemu nso aba eno nti na yasemitira de wose tena Kristo mu na Kristo nso ntena wo mu na mra ma wo ne honhom konkon ni bi ama wotimi di ayeden wotimi se de dua no ehini no kopa dua ne bre dua no no supply ma man no so be hu no se ya apola na apol na ba no etutua man no ho adofo no se me no agi Kristo Yesu adidi a yentena Kristo Yesu mu
Na se yetre Kristo Yesu mu nso de a enya adwuma merade wase meye adwuma merade mede me honam nyinara meye nyame na adwuma na menya ni nsɛm nhyira sɛ ɔfrɛ me abribiara mede anigye bɛgye ne do osande ɔno no wo adom nhyira ebudo meye adwuma abara merade meye adwuma merade sɛ ɔfrɛ me abribiara mede anigye bɛgye ne do osande ɔno no wo adom nhyira ebudo wase sɛ obi antena me wase meni bobe no wase meni bobe no na mo so mo ne man no de ontena de otena me mu no ono so oba pii na mo kwatimi a montimi nya hwe adofo nom onse wona opo Kristo na wo fa Awurade nye wani da so no saafo no mo eketwa bi wo mo anso so pagya ne ho anche na san atofom se etim na emu wona wotena Kristo Yesu mu no wase wona tena Kristo mu no te se ayese man etuatua ne dua no ho no bibia na ha na ye green say from ebiribia nuane nro na dua no ehini ne kopade bire dua no o supply ni bi na o so waye kama ane na adofo no yi ti Awurade de Awurade ani da so Awurade de amaye no o me nka ho asem kire nipa ba obi sister na be na me de me metimi aka me bible minimu me obi se me fere odofo tie wo de wo nim bible mo ho da bi enye hwe na mbomode so obesua bi kakra fafi Yohane sempa eti ba ko honom no wotimi wo kan kakra wo de kan 1 2 3 4 verses kra na de watum no wada abompaye wo be kan so abompaye se Awurade nkonkon mo wo me so betu ani no na ni bible ba bia so atiase na wonim bible mo nso a wo hye odofo bi won so yetimi de ho nkomo efie ti sen adwum ti sen mofra no ti sen yayi we nyina awie no na bi obusa na Kristo mu obi ko betia ka chewo so ne Kristo di waje na chiridi adentia sanso wantumi anya mo ama no na ho no waje ba bi agi no obusa so odofo na mo hwese de Kristo Yesu yesi aye we wo ye fe mi hu kura mi se bi kura se de je bibia da de da wo kan fo no sa kwa na wo kire ne se hwekwan Awurade fa so wo ye wo we a different person altogether wo hwe wiase ni pa bibire ma wo ye soronko adentia Awurade to no bo ase na wo ye wo minua ni serew sabra Kristo mu sanso wo ye den odo wo kwa no wo dwene ho wo de bibia wura ne mu na Yesu do me na ka meja na chiridi no ono so na ni aba no so na ba Kristo mu obi so a wo fa Kristo da obi ti meka se me de Awurade ye den eno no so no aka chense minua Yesu do wo hwe ewiase wo do obi apa ma na de na so odofo se be ya sanfa opekoma Yesu sanse na edi ekiro na ebu wiase aten na wafa wo pa ma no amono ana da wanche ne yese wo ya wanhwa na edi ekire no ka boni de minua bi ne wo ho wonkum nipa wo ye be ma yire ko oba wo kunu ba ko pe wo ko adwuma ana obi ye wo ho adwuma wo tua ne kase de yese wonye bone fo na emu Kristo waje na ekire no be ma na edi ekire obedi fo na wodo wonti na ne de wase me ka nkyere minua Yesu do wate be hu se ono so no na Yesu do me na nso ka me ye ne mepe ene amenya na kwhye Kristo Yesu minua wanya okra me Awurade na ne ye wanwane se wose ne wantena ne mu no wotwitwa ne gu na ewo a wose se obi antena me mu a woto ne twene se ban obo so be no obi twidua bi ase na we ye wose me di ko soja odofo wode ko sodien eja ne su ni fa so medua na otua no no na so ama no ho kwan me atwa afiri no minua dofo na de wanwane se me no gie age Awurade adi se ya dansefo a me ntie de Awurade adoya wo de mayen se be no fi enmu ejam na won hyinti na ye ni da so na nke won ka ne emoyenti me ntie asem bo Daniel chapter 12 Daniel ngoma no eti edumienu ni imo ye miensa no Daniel chapter 12 verse 3 wose na madwemma no be hyeren se de wie mo hyeren keke e madwemma no ye ka madwemma ne hwan wona wo mo ye ni ba ye ho so ti Kristo Yesu di ye no wona madwemma wona wo hunu se wiase ye dawe na hokwa ntihwese wo dwane ba Kristo Yesu nchen be fa Yesu Kristo yi wo kraje nkwa ene wa bra bosura wose wono se mo ani adanse a nkyere obi a eye wo mo nkwaje de kura wo
ne mum ene de eche ombe hire se de wiem e hire keke na wo kan to aso a wunwie yi Daniel chapter 12 verse 3 no wo kan to aso wo se na wo na oda kra pi battery ni mu no oda ni pa bebre e de on battery ni a ene be ma Yesu Kristo wo na o ma wo hu se Yesu le bu wiase aten ye bibia ye bia mu beda ho no mu ene de eche wo Awurade anim wo so obeti obi aka se ne nyuma te na wo masafo no hunu ehunu se atemu wo ho hell wo ho heaven wo ho enu to nwara mra Kristo ho ene de eche obenya trene ho no mu trene ni mu atena de a wo se safo nde o mba hire se nsoro mada pem adofo no Awurade metna wo nchen azafo Awurade metna wo nchen na madonia wodo na maye ni awope Awurade metna wo nchen Awurade metna wo nchen ye odefo titi nyamie metna wo nchen ampara na madonia wodo ye na maye adia ope Awurade metna wo nchen ye na madonia wodo ye na maye adia ope Awurade metna wo nchen mini adofo wa wo da kra pi no da chubenya kranwa enseye ye kase bibi nseye a na chese ampro se de nipa wu obepro wada kamena mu no ebe hye wonna dudu albetna heavy nyina adofo ohun se mi fe bi nya fato nya se me kama saafo na di yi a obi ware na se kohwe afe mfie mienu mfie miensa mfie nan ade ya age mensem na wonwo yi ana na wira ho adenti a opese wonya mma na da bi woni ho a enkora na fiti a ye ba no na obi abisa obi se asimasi ma na ebe wasi wona ade wonnim wo mu wasi mi hia ye da adenti na okasa asimasi ma sanse papa de nantie papa ne mutie the way papa ne si nipa kasa wo ahobrase yeso no ohunu won no ohun sa asimasi ni nchikafo ni na chese ebre wote ase wonwuye no wode saafo no hoho ho sanse wo ne daache wo saa na ti wo dofo timini waje Awurade adi se ya hwe ne ya ni Kristo madanse ankyere binom ama Awurade so kosiesie baabi ama agidifo ene edi akire wa befa ya de akọ na ye ma ne bia wasiesie ne ye kwa ne edi ne hwambo wo bọ mpa ye se Awurade ma obibi wamfa ama wa wufiri ne mu eno de wo hia wo hwe kwan de na ye me Awurade adofo no mom ye nya adwuma me Awurade na nye wonu anke yenka ho se nye Kristo Yesu ya mesi yenke yenka ho so ho na adom bia pia ma ye me be ye gidifo a wode adwuma we ya ma yen wode adwuma we ya ye de wode ama yen si enko wiase afa na nyina kodi ne ho adanse enkyira bode nyina nti yense Awurade onkonkon tumi se o mayi adom ne moa na me yetumi aye de ono Awurade si ye kodofo yakan ye ya kirew onipa ba ye de adwensa kira sem ya brew menue fa sem ya nantio ya kronkro na ya kronkro menue yakan ye ya kirew onipa menue dofo mame no nkoi ne koye adwuma me Awurade na wasi wona we yi akra no Awurade ani ku won ho soronko menue adofo mame no nka bibi nkire wiase na me wiase anwane ankoboni bebre ame wiase anyi wiase anyame ani bebre na me agidifo nso gidi ansei bia me ka sem kakra bia beka kire wonu ya no bema nani aba ne ho so bem na hunu se Kristo Yesu ono ne ade nyina menue adofo bema Yesu ya na oyeje bema Yesu ya na oye nidaso a onhye ni wu wose no wono obo Awurade din no wona ni rimu menua so obi so waso Awurade menani ewu a ka kire ne se wonkwada so wo mu wani ewu wonkwada so ti ase enkwa ye ni enibo na wakakoto bi enkwa ensi store na wakakoto bi menua dofo na so watime de nkwa ache wo a atade a eni na ache wo no awurato agu atade eni na fe wotia ka se o atade aye dada da bi mitimi enhye fa nko enipam na wape bi de agu na wo pe foforo enu mo no wontimi fa ma wo Yesu we a great provider menua dofo mi eni ne ho adanse e won kwa wode amaye adoye a waye ye no
Omi kan kire wiase se Yesu do wo nso. Odofo nyame nhyira wo so wagye Awurade asem ya tomo. Na bia na obi wo ho ma wonim Kristo da. Ye saafo ni nyina Yesu do. Ti na de asem ya ba me no nchen. So betu ye di Awurade mu adanse a na gye se wo so fa Kristo. Sanse wo Kristo wo mu a na wo so wotumi apu bia ma obi. Ti wo woni Awurade wo nua pagya ne nsa. Mesrɛ se wo so pagya wo nsa. Na me no nyina be fa Kristo yi. Me no nyina be fa Kristo. E ma nyo ofere ma nyo wani wu. Na nka nkyere wo nua se ya da ben. Ye nim de kyena be wo. Me nua dofo obi se more time. Osempaka ni bi kan say time is not on your side. Ebre ni wafa. Enne enu ntimi nua dofo pagya wo nsa na me ka asemi a wo ka bia ba bia me din wo na do din ahye wo. Ka se enne day me Angelina me gitum se me yedibo ye ni. Na me ntimi nyime ho. Awurade me so se gime. Se me ntina be wo odua no so. Na do mogya de hye no bi pa ye mbone. Awurade me sere se hummobo na fa me mfu so nyina ache me. Na timo firi ne ntini nyina ho. Enna wagye me Angelina e de mbone ache me. Me Angelina me fa Kristo Yesu ye me Awurade. Me kra agye nkwa. Ene ma brabo a me boso wura. Awurade me da wase se watwere me din won kwan mam. Na de maka ho tefo. Wadom ti amen. Odofo de ye no waye no. Afi wo nkwa asori abomode na ko. So okwa asori so na nko ni Yesu abomode na tena won na ko. Odofo na Yesu wa doye dodo. Yesu ebuye bi ame asebi. Me no obo mpaye. Odonfo ne wasafo Awurade enmunyam nka o ne dei e wo Kristo Yesu di mu. Awurade wo na ne de wa me anantimu sate asefo. Me de wase wo wasma abaye nchen. Enmunyam ka o bekasa kire wo ma. Awurade ma ye nkonkro ho odin a ye bra ya gi wadi na ye betu na makwa asori. Yesu yentimi ni adanse. Na ye fa nkira dofo se Kristo Yesu besan babiem. Abebu wiase aten. Ti de wote asema no ho no obo obedi fo. Na ne obetena Kristo Yesu mu no na wo so watena ne mu no obedi adanse atwe akra bibirabra Kristo. Awurade fa ho ahoden don ye. Me bom paye se obi so atia asemi na se nipa no ne ho mfa no a ye ne yere safo. Obi atia asemi na se afidie bi aso ne nan a Awurade sane no. Awurade ye moa na hu ye mobo se ne odo ye tie. Na da foforo oba wade asemi ba adofo atie ya hye Awurade animunyam. Me da wase se odo odom Kristo abedom ye. Wadom ti amen. Adofo tie fo nyame nhyira mo. Da foforo Awurade de chen ye bedi hye mo. Nyame nhyira mo bebre. Bye bye.